Hi guys, mapayang gabi. Mama. Ngawang kita. Pait. Ma. Damsara barbecue. Tapos, langka. Mga ngaon para naman, kaya katatapos na ka na maglaba. Inalog pa kami. Inom. Siling hello guys, pangaon kita. Mama. Anong problema? Napahungit nga ni. Bait ka? Okay na, it na ngayon. Nag-rarinig ka mula. Ay, ano mo? Natin ka. Egg. Pero release lang na-upload kanina kaya. Busy. Ba't tumami sa'yo? Biyaw. Pupugan ko tak pagkaon nga. Makakaon daw. Pero taktiyan talaga. Madaling gutumon. Madali talaga gutumon pinasuso. Adi man nga bata. May tilit do. Di nakalutas. Kain mo yun eh. Initin mo kasi. Diri pa kasi nakakaluwas. Ha? Ganda eh. 2 years old pala niya. Egg. 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 Bunain ayam. Bakit bunayin agayam? Inubos ko Matakaw yun na. na naklabahan kay buwas Domingo. Para waray kami trabaho. Waray trabaho ni Badong. Tani yung Badong. Tapos na malalaksi ang kumaon. Tapos si kami tawag pati yung kanon. No? Yung Badong. Magabagat tracer. Obo. Madagmit kumaon. So pala ng kate mo, Badong. Kalima na kate mo. Tapos. Alitak anak na may kumaon. Maarti. Hindi di hungit. Yan, nawaray ko hungiti kay gab iman. Di rin nagdadagbit. Nanungitan ko niya kung may klase kay mahinay gumios, malilate. Ayun Ang oras. Puti lolo. 9:31 na. Nangangaon pala kami. Sige la kay bukas. Domingo, okay lang magmukit mga bata. Waray klase. Mapait man. Nakakaon ka dong, mapait dong. Ano? Man dong, may diagram dong. Ano? Abdo, may mapapait yun? Ay na. Dere, mapait mo rin na ako. Hindi ka mo pa. Mapait dere. Ate, it na ko na ikaw ate. Ikaw na. Samunto. Samanto, sige na gad. Ay, madrin ko na to yung ano, manyalan. Kadi anay bi. Ano gito yun? Ubus na. Sige na. Mapapait yun, nakakaon. Samunto. Samad ka? Kita daw. Ayun na. Kaya na ano? Epic silver. Pinagin ano ka? Grinder. Kaon na.